अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि वो अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है। रमना फ़िलिस्तीन में है। ये नबी थे या नहीं अभी वाज़े नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माने कसीर लक़ब में वल अकल यानी बहुत ज़्यादा अकल वाला और लक़ब वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दलाइल बख्शी थी। आपकी हिकमतें यूनान में बहुत मशहूर हैं, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी चीज़ का जिक्र आ जाए तो वो चीज़ बड़ी अज़मत वाली और उसके वक़ार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरे नाजिल फरमाई, जिसकी हिकमत और दलाइल के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, जिसमें से एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वाक़ये को सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थीं कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हमसे इस मर्ज की शिफा है। इस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे का ढूंढने का इरादा किया। इनके पास एक तोता था जो इनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खा करके तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की, इस गोली को खा करके बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही ये नसीहत दी कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली को खा करके वहीं से वापस का सफ़र पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने लुकमान हकीम से इजाज़त ली और समंदर की तरफ अपनी उड़ान भर ली। तोता मुसलसल 6 माह तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन इसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वो जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक ना कोई दरख्त था, ना कोई पहाड़ था जहाँ वो बैठ कर के सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि ये चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी। इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और कहने लगा,
اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ طوطے نے کہا، میں لقمان حکیم کا طوطا ہوں۔ لقمان حکیم نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا، لگاتار 6 ماہ تک اڑتا رہا، لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو کوئی درخت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے سکو۔ یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ تب اس طوطے نے لقمان حکیم کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتایا۔ تب مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے اس کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی، جو مجھ سے بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں۔ تو طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تب مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے آنے میں اسے 6 مہینے لگے تھے۔ طوطا بہت حیران ہو گیا کہ جہاں سے اسے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 ماہ کا وقت لگا تھا، مچھلی نے اسے ایک جھٹکے میں ہی پہنچا دیا، اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک تو ہی ہر شے پر قادر ہے، بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے، بے شک تیرے قبضے میں ہی سارے دنیا والوں کی جان ہے، بے شک تو ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو دوستو، اس راز کا لقمان حکیم کو بھی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ مچھلی کون تھی، اور اس طرح سے اس نے ایک جھٹکے میں کیسے ہی 6 مہینے کا سفر ایک جھٹکے میں پار کر دیا، اور نہ ہی لقمان حکیم کو سمندر کا دوسرا کنارہ مل سکا۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔